औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल हशर। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ही की तस्बीह की है हर उस चीज़ ने जो आसमानों और ज़मीन में है, और वही गालिब और हकीम है। वही है जिसने अहले किताब काफिरों को पहले ही बल्ले में उनके घरों से निकाल बाहर किया। तुम्हें हरगिज गुमान ना था कि वो निकल जाएंगे, और वो भी ये समझे बैठे थे कि उनकी गड़ियां उन्हें अल्लाह से बचा लेगी। अल्लाह ऐसे रूह से उन पर आया जिधर उनका ख्याल भी ना गया था। उसने उनके दिलों में रौब डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि वो खुद अपने हाथों से भी अपने घरों को बर्बाद कर रहे थे, और मोमिनों के हाथों भी बर्बाद किरदार रहे थे। बस इबरत हासिल करवाए दिए दे बिना रखने वालों, अगर अल्लाह ने उनके हक में जलावतनी ना लिख दी होती तो दुनिया ही में वो इन्हें अजाब दे डालता, और आखिरत में तो इनके लिए दोज़ख का अजाब है ही। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला किया, और जो भी अल्लाह का मुकाबला करे अल्लाह उसको सजा देने में बहुत सख्त है। तुम लोगों ने खजूरों के जो दरख्त काटे या जिनको अपने जड़ों पर कड़ा रहने दिया, ये सब अल्लाह ही के इज़्न से था, और अल्लाह ने ये इज़्न इसलिए दिया ताकि फासिकों को जलील और ख्वार करे। और जो माल अल्लाह ने उनके कब्जे में और जो माल अल्लाह ने उनके कब्जे से निकाल कर अपने रसूल की तरफ पलटा दिए, वो ऐसे माल नहीं हैं जिन पर तुमने अपने घोड़े और ऊंट दौड़ाए हों, बल्कि अल्लाह अपने रसूल को जिस पर चाहता है सल्लत अता फरमा देता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो कुछ भी अल्लाह बस्तियों के लोगों से अपने रसूल की तरफ पलटा दे, वो अल्लाह और रसूल और रिश्तेदारों और यतामा और मसाकीन और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो तुम्हारे मालदारों ही के दरमियान गर्दिश ना करता रहे। जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज़ से वो तुमको रोक दे इससे रुक जाओ। अल्लाह से डरो, अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। नेज़ वो माल उन गरीब महाजरीन के लिए हैं जो अपने घरों और जायदादों से निकाल बाहर किए गए हैं। ये लोग अल्लाह का फजल और उसकी खुशनुदी चाहते हैं, और अल्लाह उसके रसूल की हिमायत पर कमर बस्ता रहते हैं। यही रास्तबाज लोग हैं, और वो उन लोगों के लिए भी हैं जो इन माजरीन की आमद से पहले ही ईमान लाकर दारुल हिजरत में मुकीम थे। ये उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके उनके पास आए हैं, और जो कुछ भी उनको दे दिया जाए उसकी कोई हाजत तक ये अपने दिलों में महसूस नहीं करते, और अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, ख्वाह अपनी जगह खुद मोहताज हों। हकीकत यह है कि जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए वही फलाह पाने वाले हैं, और वो उन लोगों के लिए भी हैं जो इन इगलों की जो इन इगलों के बाद आए हैं, जो कहते हैं कि ए हमारे रब, हमें और हमारे उन सब भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए हैं, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई बोझ ना रख। ए हमारे रब, तू बड़ा मेहरबान और रहीम है। तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने मुनाफिकत की रविश इख्तियार की हैं, ये अपने काफिर
اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کرے بھی تو پیٹ پیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر، دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الزامہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز آسمان اور زمین میں ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن بار بار پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن سننے کی اور پڑھنے کی، جو ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔